Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Pertandingan Pidato Yayasan Selangor tahun 2021. Sebelum pertandingan dimulakan, izinkan saya memberi taklimat ringkas berhubung perjalanan pertandingan pada malam ini. Semua pemidato perlu berpidato teks selama 7 minit. Pada minit ke-6, penjaga masa akan memaklumkan pada paparan video bahawa masa sudah 6 minit. Pada minit ke-7 juga, penjaga masa akan memaparkan masa 7 minit menandakan waktu berpidato telah tamat. Selesai teks pidato, juri akan bertanyakan soalan kepada peserta dengan 2 kali ulang. Peserta perlu bersedia tanpa menulis selama 30 saat. Setelah masa persediaan tamat, peserta dijemput menjawab soalan juri selama 2 minit. Giliran pertama dan kedua hendaklah masuk dahulu platform StreamYard, manakala peserta lain boleh menunggu dan mengikuti secara langsung di talian YouTube. Setelah peserta pertama tamat sesi jawapan spontan, mohon terus keluar daripada StreamYard. Peserta giliran ketiga dan boleh masuk pula ke dalam StreamYard sehinggalah berikutnya. Peserta hendaklah berdiri ketika berpidato dan sebolehnya menampakkan keseluruhan badan di paparan skrin. Pemidato hendaklah memastikan suara adalah jelas dan boleh didengar. Sekiranya terdapat gangguan internet, waktu pidato peserta akan diberhentikan sementara dan akan disambung setelah pemidato kembali ke talian. Baiklah, bagi membuka tirai pertandingan pidato akhir kita pada malam ini, saya menjemput peserta pertama pidato beliau bagi kategori bahasa Inggeris. Dipersilakan. Test 1 2 3. Merdeka! 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 Proclaimed the late Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj as he created Malaysian history on 31st August 1957 by declaring our independence at the historic Merdeka Stadium. Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong, no matter what our backgrounds are. Good evening to the honourable judges, faithful timekeeper, teachers, and the members of the floor. Praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala for His blessings. We are able to attend our 12th English speech contest. I, Nurul Izzati binti Zamri, 15 years of age, studying at SBP Integrasi Tun Abdul Razak, and my speech starts now. Dear audiences, I was born and raised in Puncak Alam, Selangor. I am of mixed parentage. My father is a Malaysian whilst my mother is an Indonesian. Growing up in a multicultural family has taught me to respect people of different background and heritage, and my parents have taught me that discrimination hurts. I was also taught to appreciate and love both my countries despite its flaws. There was a time when I was around the age of 7. My mom and I were walking together, linked arm in a supermarket. Suddenly, we heard someone yell, "Indon Bada!" My mom forcefully dragged me into the car and she immediately started crying. I was too young to understand anything, so I just sat there in silence. Being Malaysian means having an identity. To have an identity you can call your own, but at the same time recognizing that every nationality, regardless of race, culture, or religion, is different and unique and is no less of a human than us. Despite our differences, we should all bonded by the knowledge that as a nation, we love our country.
Do you know how it feels when you travel the world? People will ask you, where are you from? Oh, I'm from Malaysia. Or, oh, I'm from Indonesia. And they will be all amazed, like, oh my God, you're from Malaysia? It's such a wonderful place. And the people there are just amazing. Or whenever I meet up with my cousins, friends in Indonesia, they'll be so excited, like, yeah, jiran kita nih, saudara kita. I mean, people in other parts of the world are beginning to recognize that Malaysia is a growing country and they have positive things to say about it. Therefore, I am proud to be part of this nation. To be Malaysian also means having freedom, knowing that we have the freedom to grow and pursue our dreams. We live in a country that supports growth and knowledge, and we can do so much with the support of the government and the people around us. I feel proud to be the daughter of Malaysia, as Malaysia has people of various races and religion. Despite various races and religions, Malaysians live in peace and harmony. In addition, Malaysia is a country that is unique because people have a varied and interesting customs. When it's the festive season, Malaysians and so do Indonesians will jointly celebrate without knowing race and religion. Another fact that I am proud to be Malaysian is our country is not affected by huge disaster such as volcanoes, earthquakes, and typhoons in which other countries faced. In Malaysia, we are safe and live in peace without losing much of our properties due to this disaster compared to other countries. Dear audiences, however, Malaysia also respects the people's customs, people, and religion respectively. Malaysia also has leaders who are competent and are high in patriotism, such as our Prime Minister, the most Honorable Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, that we are really proud of, and to lead the country of Malaysia and show not practice favoritism. I would also like to thank the Prime Minister as he has been developing and maintaining the security of this country. The country is fortunate that there had been no war, ethnic division, and major riots that occurred, unlike other countries. Therefore, we should thank all of the fighters who sacrificed life for the peace of this country. To come to an end, the sun is setting and the day is drawing to close. I once again say that I am proud to be a child of a mixed parentage and especially to be a Malaysian because our country has been independent from British colonies since the year 1957, achieving 64 years of national independence. Living in Malaysia is very fortunate as it is very secure and prosperous, a fair and equitable Prime Minister. With that, I urge the people of Malaysia to have a high spirit of patriotism buried in everyone's heart. The Menteri Besar of Perak delivered his speech at the Perak State National Month and Fly the Jalur Gemilang Lunch Ceremony 2021, saying, the instilling of the spirit of patriotism is not only an important element in building an independent nation, but also able to foster harmony among the people in confronting challenges such as the great threats of COVID-19 we are facing today. Finally, and most importantly, I hope this country will grow economically and give peace to the people of Malaysia. Peace, love to all Malaysians and Indonesians. Thank you very much. Terima kasih Saudari Izzati. Sekarang saya jemput Encik Azri untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Firstly, allow me to congratulate Izzati for being here. Your speech has been very inspiring and also very motivational. I only have one simple follow-up question. The current Minister of Unity is Dr. Halimah Sadiq. If you are given the opportunity to act as the Minister of Unity, what is or what are
your ideas to combat racial intolerance in Malaysia? I repeat, if you are given the power or the duty as the Minister of Unity, what is or what are your ideas to combat racial intolerance in Malaysia? Baiklah saudari Izzati, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula daripada sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Thank you, Sekarang honorable saya judges, jemput faithful timekeepers, saya and menjemput members of saudari the floor. Izzati untuk menjawab As soalan the juri. Minister of Unity, what would I do to better the... Sekejap ya. Okey, tamat sudah masa 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput saudari Izzati untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Thank you, the honorable judges, faithful timekeepers, and members of the floor. As a Minister of Unity, what would I do to better the intolerance of racial intolerance in Malaysia? Okay, first of all, I can use sports as an individual betterment into racial intolerance. Why? Because we as a Malaysian has each sorry. We can use sports as medium to the betterment of unity. Why? Because each people has a different ability in sports, such as maybe Indians are more to running and Chinese is more to basketball, and Malaysians are more to football. And in that case, maybe in a football team, there will be more there will be more race than one. Such as in a football team, there will be Indians, Chinese, and Malays. So in playing football, they need teamwork. In teamwork, that means they need communication. With communication, they can work on the racial intolerance, and there will be much more unity compared to what we have right now. And there will be Thank you very much. That's all. Terima kasih saudari Izzati, peserta giliran pertama kita pada hari ini. Sekarang saya menjemput pula peserta kedua, saudara Hazif Danish bin Darwis daripada MCKK untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, keterangkuman, kebersamaan, serta kesyukuran. 3 elemen utama yang menjadikan kita sebuah keluarga. Keluarga yang besar, bermacam-macam identiti dan budaya. Namun, masih terpatri rasa cinta menjalin ikatan kukuh antara kita. Membuktikan dan menjelaskan bahawa
Keluarga Malaysia, kita bersama. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajukan buat semua. Diharapkan walau jarak memisahkan kita, namun hati dan minda tetap bersama. Hadirin, keluarga Malaysia. Sedar tidak sedar, frasa ini amat menusuk dalam jiwa raga kita. Frasa keluarga telah menceritakan pelbagai perkara, bagaimana eratnya sesebuah hubungan, bagaimana kukuhnya sesebuah ikatan. Nenek moyang kita juga ada mengatakan, air yang dicincang tidak akan putus. Saya pasti, kerana inilah konsep keluarga Malaysia telah pun diperkenalkan. Sebagai sebuah keluarga yang besar, kepelbagaian dan perbezaan itu pasti akan ada. Namun, dengan wujudnya konsep keluarga, kita dapat meraihkan persamaan, merapatkan jurang perbezaan, lantas menjadi sebuah keluarga yang aman. Maka hadirin, ayo bersama-sama dengan saya, kita telusuri 3 peranan yang anda, saya, kita semua boleh lakukan sebagai sebuah keluarga. Hadirin yang saya cinta, pertama, payungan raja, naungan bangsa. Raja Melayu, raja berdaulat, tulus budi, tinggi martabat. Raja Melayu, raja yang hebat, terus bertahta di hati rakyat. Hadirin sekalian, peranan Sultan dan Raja untuk menjaga adat Melayu dan agama Islam ada termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia tanpa meminggirkan kepentingan budaya yang lain. Bagai irama dan lagu, rakyat dan raja tidak boleh kita pisahkan bagai aur dengan tebing yang sentiasa seiring. Marahain setia dengan panji raja yang berkibar sentiasa, manakala raja menabur kasih kepada seluruh rakyatnya tanpa mengira budaya. Ingatkah kita tak kala baginda Sultan Nazrin Shah ada bertitah supaya umat Islam merapatkan hubungan sesama kaum dalam membina negara yang sejahtera? Saya sebagai rakyat Malaysia cukup bangga. Walaupun kepentingan Melayu sering menjadi satu keutamaan, namun dengan adanya pemerintahan raja yang saksama, kepentingan budaya lain tidak diketepikan. Kita bebas untuk berbudaya, kita bebas untuk beragama. Hari Gawai, Hari Raya, Pesta Cahaya, Kongsi Facai, sebut sahaja semua. Kita raihkan bersama-sama. Kerana apa? Kerana kita ini sebuah keluarga di bawah payungan raja. Hadirin yang saya cinta, kedua, pemimpin berkuasa, integrasi bangsa diperkasa. Tahniah saya ucapkan buat pemimpin terulung negara. Tak kala negara kita sedang bergolak, pemimpin kita sedia untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan tanpa mengira status perbezaan. Tidak percaya? Bajet 2022 kan ada. Bantuan ini mampu untuk menolong pelbagai lapisan masyarakat. Tua, muda, bujang, duda, semua yang diterima. Begitu juga dengan bakul prihatin yang mampu untuk menolong masyarakat yang berada dalam kesusahan. Tentang vaksin, tidak perlu kita pertikaikan lagi. Di bawah kendalian yang berhormat Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan pasukannya yang tidak kenal akan erti penat dan juga lelah, hampir 40 juta dos vaksin telah diberikan secara percuma, lantas menyebabkan Malaysia untuk mengungguli carta pemberian vaksin sedunia. Bagi mereka yang hilang pekerjaan dan mata pencarian, jasa pemimpin jangan sesekali dilupakan. Inisiatif Penjana telah pun membuka peluang pekerjaan hampir 42% kepada mereka yang terkesan. Maka pemimpin ini ialah kunci untuk kita mewujudkan keluarga yang harmoni. Mereka sepatutnya menjadi inspirasi. Mereka sepatutnya menolong masyarakat dengan seikhlas hati demi memajukan Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, ketiga, masyarakat mahabbah, kesepakatan menggugah. Konfusius ada berkata, hormati diri untuk dihormati orang. Namun, di manakah letaknya nilai dan peranan kita sebagai manusia yang sama ciptaannya daripada tanah untuk kita sama-sama meniru masyarakat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hadirin, cuba pandang kiri, cuba pandang kanan. Adakah kita sedar kita memanggil orang di sekeliling kita itu dengan panggilan keluarga? Bang, makcik, dengan Nek. Persoalannya, mengapakah kita panggil mereka dengan panggilan keluarga? Nama pun keluarga Malaysia, kita cinta dan hormat antara satu sama lain. Tidak percaya? PPV boleh membuktikan.
Lihatlah bagaimana sukarelawan melayan dan membantu masyarakat pelbagai budaya dengan penuh rasa hormat. Saya masih ingat, walaupun kita semua memakai pelitup muka, namun saya masih boleh melihat senyuman lebar ada pada seorang gadis Cina ini ketika memberi layanannya kepada saya. Bagi saya, senyumannya itulah vaksin. Maka, nilai hormat menghormati itu ialah alpukah yang cukup signifikan yang mampu untuk mengubah lanskap negara. Maka hadirin telah saya kongsikan kepada anda semua 3 peranan yang boleh kita lakukan untuk menyatukan negara bangsa. Yang pertama, raja itu umpama payung negara. Yang kedua, nilai hormat menghormati itu mampu untuk mengubah lanskap negara. Maka yang ketiga, pemimpin itu ialah kunci kepada segala-galanya. Maka sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, saya terimbas dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Angelina Jolie dalam filem Intolerance. Kita akan melindungi perkara yang kita sayang. Maka disebabkan saya sayang anda juga mesti sayang saya. Kita sayang sesama kita. Saya ajak anda semua untuk melindungi penyatuan yang kita ada. Agar kepelbagaian itu bukanlah satu kelemahan, tetapi satu kekuatan untuk kita menjadi sebuah keluarga yang aman. Sekian dari saya. Semoga keluarga Malaysia akan terus bersama. Terima kasih saudara Hazif. Sekarang saya jemput Dr. Istajib untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum, tahniah ya dari ke tingkat final. Soalan saya, Perdana Menteri Malaysia telah mengembangkan konsep keluarga Malaysia kepada keluarga dunia di Perhimpunan Agung PBB yang ke-76. Apakah anda rasakan pendekatan keluarga dunia ini berpeluang memulihkan sektor ekonomi dan kesihatan global akibat pandemik? Saya ulang, Perdana Menteri Malaysia telah mengembangkan konsep keluarga Malaysia kepada keluarga dunia di Perhimpunan Agung PBB ke-76. Apakah pendekatan keluarga dunia ini berpotensi memulihkan sektor ekonomi dan kesihatan global akibat pandemik? Terima kasih. Saudara Hazif, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula daripada sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya jemput saudara Hazif untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudara Tuan Pengerusi kombinasi kehakiman yang saya segani. Seterusnya hadirin hadirat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan buat semua. Diharapkan walau jarak memisahkan kita, namun hati dan minda tetap bersama. Hadirin sekalian, keluarga dunia. Secara konseptualnya boleh kita faham bahawa keluarga dunia ini merupakan satu keluarga yang berteraskan dunia, yang mana kita mempelopori kedua-dua antarabangsa. Contohnya kita mempelopori dunia Amerika, di Britain dan sebagainya. Maka hadirin, muncullah 2 indikator utama di dalam pidato saya pada hari ini. Yang pertama ialah sektor ekonomi. Seperti yang kita tahu, apabila keluarga dunia ini telah pun diperkenalkan, maka sektor pelancongan mampu untuk kita memajukan. Sebagai contoh, kita lihat apabila kita menjalinkan hubungan bersama Amerika Syarikat, maka di situlah pelaburan dan juga sektor pelancongan dapat kita majukan. Tidak dilupakan juga di dalam wakil-wakil negara kita mampu untuk membangunkan negara kita lantas menjadikan negara kita aman harmoni apabila adanya sektor pelancongan ini telah pun dibuka. Yang kedua adalah sektor kesihatan. Tidak hairan lagi sektor kesihatan ini menjadi sangatlah kritikal buat masa sekarang kerana pandemik COVID-19. Tapi apabila kita fikir balik, apabila keluarga dunia ini telah pun diwujudkan ataupun telah pun diperkenalkan,
maka kita dapat memanteras COVID-19 bersama-sama. Negara membantu negara yang lain. Seperti contoh, Jepun membantu negara Malaysia untuk membanteras COVID-19. Seperti yang kita tahu, negara Jepun dan juga negara Korea Selatan mempunyai alatan-alatan yang canggih untuk kita membanteras COVID-19 ini. Maka, jikalau adanya pemimpin-pemimpin kita menghasilkan alatan-alatan sebegini, kita dapat memajukan negara kita lantas menyelamatkan kita. Maka hadirin, secara kesimpulannya dapat saya simpulkan, ayolah kita sama-sama menjalinkan ikatan antara kita lantas menyebabkan negara kita untuk maju dan makmur. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Hazif, peserta giliran kedua kita pada malam ini. Sekarang saya menjemput pula peserta ketiga, saudara Muhammad Haziq bin Azman daripada Kisas bagi kategori Bahasa Inggeris untuk menyampaikan pidato beliau. Dipersilakan. I'm not a soldier who can fight the conflicts between countries. I'm not a politician who can sweet talk the higher leaders of the world. I'm not an activist who can actively speak out for others. However, I stand here today as a student with no more but a speech and a dream. Assalamualaikum and greetings. My name is Haziq Nazman from College Islam Sultan Alam Shah with my speech entitled Global Harmony, the Key to World Peace. As a child, I've always thought about people in Africa not having enough food, but little did we know that world peace has something to do with it. What most citizens in Africa are currently facing is world poverty, where they don't earn enough money to even afford food. World poverty is caused by war, genocide, famine, and land availability. There are currently 15 countries at war and 19 conflicts in Africa, where most of the wars are civil wars, which is a war between organized groups within the same state or country. These are the seeds that have led to hunger and epidemics of diseases such as malaria, cholera, and AIDS. The issue here is that innocent citizens are the ones who are suffering and affected by the country's situation. According to statistics, 20% of households suffer from extreme food shortages, while 30% of the population are acutely malnourished, and 2 out of 10,000 people or 4 children die daily from hunger. These are the exact reasons why I propose world peace as my speech in order to save innocent lives. Ladies and gentlemen, it isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it. Those were the famous words of Eleanor Roosevelt, an American political figure. There has always been conflicts between countries since ancient times until now. For example, India and Pakistan are currently facing a war over Kashmir, a disputed land, which has led to many war crimes, economical breakdowns, and death toll rising. Other examples include the economical war between China and the United States. Former President of the United States, Donald Trump, has the goal of forcing China to make changes to its alleged unfair trades. He wanted to reduce the trading affairs with China by restricting Chinese imports. This has opened on to economic pain on both sides, which has resulted in citizens losing their jobs and getting unemployed, where again, innocent people are the ones being oppressed. What I also think that we could obtain by encouraging global harmony is ending racism and discrimination around the globe. Nelson Mandela, who served as the first president of South Africa, once claimed that racism must be opposed by all means that humanity has at its disposal. Nelson Mandela had played a big part in the termination of racism in South Africa, where the people are separated between black and white people. People who are with darkened skins were discriminated and treated poorly. It was an act of human injustice and violates the human rights. Next,
I'm sure everyone here has heard of the Holocaust in Germany conducted by the Nazis. Holocaust was a gruesome event where history witnessed the slaughtering of Jews on a large scale, where 6 million Jewish men, women, and children were murdered. World War II was the outcome of the event, which had also resulted in more deaths. Clearly now, racism is a serious matter and must be put to an end for the continuance of racial unity. Beloved audience, imagine that you were peacefully praying in a mosque, thinking that you are safe and secured, when out of the blue, a terrorist attack occurred. Well, this was what had happened in Christchurch, New Zealand, in a mosque where 51 unfortunate Muslims were killed. This happened because of the Islamophobia, which is a fear or hatred towards the Islamic community around the world. And this has to stop. Innocent people die just because of their beliefs. Everyone should have the right to travel to any country they want without the fear of terror and having to face any violence. All religions should be respected and appreciated in order to maintain peace among everyone. December 2019 marks the date where the world was shocked with a pandemic unsettled until now, which is COVID-19. Even though world peace is not the cause of this pandemic, world peace is extremely crucial so as to eradicate COVID-19 out of this world. COVID-19 has given rise to many negative effects, especially towards the daily lives of human beings. For instance, most countries around the world have forbidden sports that involve large groups of people to restrain the spreading of COVID-19. Most businesses have also been shut down and affected the economy around the world, and only online businesses are the only ones that are still running. The closure of businesses during COVID-19 have also led to citizens losing their source of incomes and triggered mental health problems among them. Many citizens have been reported of committing suicide because of the pressure of insufficient money. This is a sign for the world to rise up and work together in the name of world peace to get rid of this pandemic once and for all. Wake up, open your eyes. Blameless people are suffering and even dying at this very moment. Wouldn't you want a world without violence? A world where skin color is never a problem, and a world where everyone receives equal human rights? Think again. World peace may still be a long journey in terms of accomplishment, but it doesn't mean that it can't be achieved. Global harmony is the goal that all world leaders should strive for the growth and prosperity of the entire global community. I believe that with world peace, we can have more social connections and interactions that will be beneficial for everyone. We can do this for the sake of humanity and future generations. With that, I end my speech. Thank you. Terima kasih Saudara Haziq. Sekarang saya jemput Encik Ikram untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Hi, Aziz. First off, congrats for reaching the finals. I commend you for that. My question is, as much as global peace is needed, shouldn't the ineffectiveness of international bodies, such as the UN or the EU, be tackled first before we even address the question of global peace? And what are your suggested proposals to this question? I repeat my question. As much as global peace is needed, shouldn't the ineffectiveness of international bodies, such as the UN or the EU, be tackled first before we even address the question of global peace? And what are your suggested proposals to this question? Thank you. Saudara Haziq, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula daripada sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput Saudara Haziq untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan.
Thank you for the interesting question. Well, first of all, yes, I do agree. This is because the UN, the United Nations, they are the international organization that should be put first for to obtain world peace. This is because they build strong body of administration and strong bond of meeting. And I also think that this is because the UN is an organization that should help the world, because the UN and some of my suggestions to tackle problems are to make sure that every country around the world contributes to world peace by joining the organization is the UN, so that we could stop war conflicts among countries and make sure that we maintain global harmony among citizens of the world. And this is also to include knowledgeable people in the board. And yes, and Carlos Santana once said that the most valuable possession you can own is an open heart, and the most powerful weapon that you can be is an instrument of peace. And I believe that the UN, which is a big organization, should be a big help in maintaining world peace and global harmony. Thank you. Terima kasih saudara Haziq, peserta giliran ketiga kita pada malam ini. Baiklah, sekarang saya menjemput pula peserta keempat, saudara Muhammad Mikail Jazli bin Muhammad Fadli daripada Kisas juga, untuk menyampaikan pidato beliau daripada kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Adakah jelas suara saya? Jelas. Terima kasih. COVID-19, nama yang cukup diguruni oleh masyarakat dunia, kini menjadi barah kepada kesihatan manusia dan telah melibatkan hampir 5 juta rakyat di seluruh dunia telah terkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kita, jaga kita, saya titipkan kepada anda semua. Hadirin, andai patah sahib Raja Wali, bertongkat jua saya kembali. Bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi ingin membawa kita semua memahami topik pidato saya pada hari ini, iaitu impak pandemik COVID-19, positif atau negatif. Sebelum itu, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk pidato saya pada hari ini. Secara umumnya, pandemik COVID-19 ternyata menguji kemampuan rakyat Malaysia untuk mengadaptasi diri dengan persekitaran baharu. Lantaran itu, kita perlu bersedia menepani pelbagai cabaran sepanjang tempoh yang sukar ini. Hujah saya yang pertama ialah impak pandemik COVID-19, jejas pengajaran dan pembelajaran. Presiden Majlis Profesor Negara, Profesor Dato' Dr. Radwan Cik Ros berkata, pembelajaran dalam talian yang berterusan dijangka menjejaskan kualiti pembelajaran. Lantaran itu, menurut kajian yang telah dijalankan, hampir 80% guru menyatakan cabaran mereka dalam memastikan keberadaan murid semasa berada di dalam kelas. Hasil analisis menunjukkan hampir 70 hingga 80% murid menyatakan masalah kestabilan internet, kebolehgunaan peranti yang terhad serta ruang pembelajaran yang tidak kondusif.
Jelaslah bahawa kemelut ini berpunca daripada sumber pendapatan ibu bapa yang rendah dalam menyediakan fasiliti yang secukupnya buat anak mereka. Selain hilang peluang belajar, penutupan sekolah akibat COVID-19 menjejaskan pentaksiran pembelajaran. Lebih separuh sekolah yang terbabit terpaksa menangguhkan peperiksaan, malah ada yang membatalkannya. Buktinya, pembatalan dua peperiksaan utama UPSR dan PT3 pada April 2020 yang melibatkan seramai 450,000 calon UPSR dan kira-kira 440,000 calon PT3. Oleh itu, sekiranya kerajaan membenarkan hampir 1 juta calon ke sekolah, nescaya mereka berdepan risiko COVID-19. Lantaran itu, pembelajaran mereka terabai sekaligus menimbulkan stres dalam kalangan pelajar, justru menjejaskan kesihatan mereka. Udas saya yang kedua ialah impak COVID-19 gugat kesihatan mental rakyat Malaysia. Jika kita lihat, keadaan ini menimbulkan masalah depresi dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat bersosial di antara satu sama lain. Buktinya, melawat atau menziarahi ahli keluarga yang sakit di hospital tidak dibenarkan. Perjumpaan secara terbuka dilarang sama sekali, malah aktiviti kesukanan dan riadah terhad dan lain-lain lagi. Hadirin, kita rasa bertuah kerana dapat meluangkan masa bersama ahli keluarga semasa musim PKP di rumah. Pelbagai kenangan pahit dan manis telah kita ukir bersama orang tercinta. Persoalannya, adakah kita cakna akan masalah mental yang dihadapi oleh Barisan Hadapan Negara? Berita harian melaporkan lebih 70,000 petugas KKM telah mengalami pelbagai gangguan emosi seperti stres, kemurungan dan kecelaruan dan kelesuan melampau semasa berdepan COVID-19. Perasatan Kesihatan Mental Malaysia mendedahkan ada petugas kesihatan yang sanggup mengambil dadah dan pil tidur bagi mengurangkan tekanan. Antara faktor yang didapati menyumbang kepada masalah ini adalah kekurangan sokongan penjagaan anak-anak di rumah ketika tempoh menjalankan tugas semasa pandemik COVID-19. Situasi ini secara tidak langsung akan menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian ibu bapa sekaligus menjejaskan kesihatan Barisan Hadapan Negara. Malah, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi mendedahkan seramai 424,000 orang kanak-kanak di Malaysia telah mengalami masalah kesihatan mental. Oleh itu, Pengarah Serentak DPYS12 Hans Kach pernah berkata, kesihatan mental perlu dianggap sebagai hak asasi manusia, maka terbuktilah bahawa COVID-19 telah menggugat hak asasi rakyat Malaysia. Hadirin pemegang adat bangsa, pandemik COVID-19 juga memberikan impak yang positif kepada negara. Buktinya, menerusi ujas saya yang ketiga, impak COVID-19 teras pemantapan sosioekonomi negara. Jika kita amati sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, rakyat Malaysia lebih cenderung untuk melakukan aktiviti jual beli secara dalam talian. Peningkatan aktiviti e-dagang ini dilihat berterusan biarpun selepas COVID-19 berakhir dan mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% pada April 2020. Contohnya, platform membeli belah dalam talian meningkat dengan drastik. Lazada Malaysia melaporkan kenaikan pesanan sepanjang tempoh PKP. Kaji selidik yang telah dijalankan oleh Commerce Asia, Group of Companies mendapati pertumbuhan nilai dagangan kasar atau GMV Gross Merchandise Value melonjak sebanyak 149% dalam suku pertama 2020 sejak PKP bermula. Artinya hadirin sekalian, pandemik COVID-19 telah menjadikan sektor ekonomi negara telah baharu, iaitu ekonomi gig yang berasaskan digital mula diteraka secara pesat. Percaya atau tidak, ini secara tidak langsung memberikan kemudahan kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan. Misalnya, mereka yang mengalami masalah lumpuh dapat merasai nikmat membeli belah walaupun berada di rumah. Jelaslah bahawa COVID-19 juga memberikan impak positif kepada masyarakat. Akhir kalam, Tan Sri Dato' Nur Hisham Abdullah pernah berkata, peperangan melawan pandemik COVID-19 masih belum tamat. Malah kian sengit yang memerlukan kesepadan rakyat serta Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menangani bersama. Oleh itu, saya menyeru agar semua
semua rakyat membantu pihak kerajaan bagi menghentikan wabak COVID-19 demi negara tercinta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Mikael. Sekarang saya jemput Encik Adam untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Terima kasih. Tahniah kerana berjaya ke peringkat akhir, saudara. Sejak COVID-19 kita lalui pelbagai episod suka dan duka seperti saudara nyatakan. Kita juga perlu mengimbangi antara tuntutan kesihatan dan ekonomi. Soalan saya, apa yang kerajaan patut buat untuk tangani pandemik ini dengan lebih baik? Soalan saya, apa yang kerajaan patut buat untuk tangani pandemik ini dengan lebih baik? Terima kasih. Saudara Mikael, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula daripada sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput Saudara Mikael untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juri yang mengajukan soalan kepada saya. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini ialah yang pertama, pihak kerajaan boleh mengetatkan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Memang tidak dinafikan bahawa pihak kerajaan telah menyediakan sebuah SOP yang sangat lengkap, tetapi pihak kerajaan juga boleh menumpukan SOP yang lebih teliti supaya pihak rakyat dapat mengikut dengan patuh. Hal ini kerana SOP merupakan salah satu undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kepada rakyat untuk dipatuhi oleh rakyat supaya dapat menyekat penularan wabak COVID-19 daripada terus merebak. Keputusan yang kedua ialah pihak kerajaan dapat sediakan bantuan untuk yang terjejas. Hal ini kerana jika kita lihat apabila pandemik COVID-19 berlaku, ramai rakyat Malaysia yang terjejas daripada aspek kewangan, kesihatan dan sebagainya. Hal ini kerana mereka perlu membeli barangan-barangan dapur, membeli barangan untuk keperluan anak-anak serta pembelajaran anak-anak. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil cakna kepada mereka yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Oleh itu, hadirin sekalian, terbuktilah bahawa pihak kerajaan telah melakukan banyak perkara kepada rakyat dalam memastikan mereka dapat menjalani hidup mereka dengan aman dan harmoni sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, benarlah peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pihak kerajaan melakukan SOP kepada rakyat, manakala rakyat mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Saya pasti dan saya boleh memberi satu penghujung yang sangat baik supaya pihak kerajaan akan mendapat kepercayaan daripada pihak rakyat untuk mematuhi pelbagai SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya menyeru agar semua rakyat Malaysia untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Benarlah teori Abraham Maslow mengatakan bahawa keselamatan dan kesihatan merupakan hak asasi manusia. Oleh itu, marilah bersama kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Mikael, peserta giliran keempat kita pada malam ini. Sekarang saya menjemput pula peserta kelima, Saudara Ahmad Aiman bin Masri daripada MRSM Kubang Pasu untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Inggeris. Dipersilakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
just start my speech now. The moment you give up is the moment you let someone else win. The most inspiring reminder from the basketball legend we never forget, Kobe Bryant, who had inspired countless hearts about the thoughts and feelings of greatness, drive, fame, and loneliness. We as a human should feel and portray. I was intrigued the moment I learned that this quote was so undeniably true. I agree how I am so galvanized by this due to the fact that I am into anything that is competitive. I strongly feel that this has so much to do with my studies and education, where I feel like I am always molding myself to be a smart cookie. I truly feel that giving up on something means letting other people win. That means be ready to live in despair. To be true, it's never easy to stay focused, to stand there and say, hey, everything's going to be alright. No, it's not that. It's me who is inspired by I am never going to give up on anything after all the effort I put to be dejected by people, to be seen weak, to be seen as I got nothing but myself. The moment I created the light and the chances, I am never going to let it down. The moment I said I am done is the moment I see them walk tall. And I am never ever going to let that happen. Either for the exams, jobs, sports, life, everything. And how much longer can I stand not to give up on something? That's what really matters. In 1945, Europe was in the middle of a heavy conflict between the Allies and the Axis. The Germans were slowly being pushed back by the Allies in the hopes of ending the war. The Germans were in desperate struggle to fight back, and guess what? They gave up on defending a beach called Cherbourg. Little did they know, this decision alone caused the tides of war to turn on the Allies, helping them to march further right into German territory. This alone resulted in German surrender and restored Europe's peace. In January 2009, a plane flying from New York City to North Carolina struck a flock of birds shortly after taking off, losing all of its engine power. The captain, Sully Sullenberg, was left with no choice but to initiate an emergency landing on an open field where 100 things can go wrong. But Sully, oh no, Sully, he did not let things happen. He instead did something that we now know as the Hudson River Landing. With only around 3 minutes left to stay airborne, he steered the plane right into one of the most populated area in the world and landed right on the Hudson River safely. His determination and pure will to not give up saved all 155 lives. And this is so inspiring. These stories are almost nothing in comparison to the competitions I face today. But trust me, they all share the same thing. The determination to not give up and keep fighting for what they want. About me, it's a big lie if I said I never gave up on anything. But every time I feel despondent and on the verge of putting all my time and effort away before getting to the end, I try to remember how it feels to be satisfied with what I have achieved. What I'm trying to deliver today is that we should never ever give up too early. Always give the best and the best that we can before getting to the end. Even if nothing happens in our favor, always remember, never stop moving and never ever let them win. That's all from me. Thank you. Terima kasih saudara Aiman. Sekarang saya jemput Encik Syahmi untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan.
Hello and very good evening. First of all, thank you for your beautiful and inspiring speech. So here's a question for you. Okay. If you could travel in the next 5 years to see yourself who has a difficult time in his studies and life, how would you help the future you? I repeat, if you could travel in the next 5 years to see yourself who has a difficult time in his studies and life, how would you help the future you? Thank you very much. Saudara Aiman, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput saudara Aiman untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Alright. Thank you for the question, Your Honor. Alright, that was a very good question. I would say in the next 5 years, if I were in the difficult time, everybody goes a difficult time once, at least once in their life. But if I would go through a difficult time, I would trust my friends to help me. I have very close friends that would very help me a lot. We help each other a lot in tough times. And sometimes people don't really understand how important friends are. Even sometimes your family can abandon you, but a good friend wouldn't. Other than that, other than a good friend, another thing that can help me is believing in myself. If I, for example, was going through a hard time, maybe repeating a semester in university, I would repeat to myself, don't worry, this would happen to a lot of people, and I just need to regain myself over and over again until I reach to the top. Another thing that I would really recommend to the future me, if I could say that, is by always remember to put all the problems down. Everybody has their own problems, but if you put your problems as a burden, if you think about all your problems all time long, you feel like you can't actually move. Sometimes what humans we usually forget to drop down is our problems, is to put it down and regain our focus on the life. If you put your problems all the time in your head, it will get confused. You will get confused between your clear goals and the problems you are facing. I think that's all from me. Thank you. Terima kasih saudara Aiman beserta giliran kelima kita pada malam ini. Sebelum saya jemput peserta ke-6, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu barisan hakim yang menjuri pusingan akhir pada malam ini. Pertama, saya memperkenalkan Dr. Muhammad Istajib Mokhtar. Beliau merupakan alumni penebat Universiti Malaya, pensyarah kanan UM, penerima anugerah pelajaran diraja. Seterusnya, Encik Nur Hakim Nur Hamidun, merupakan seorang alumni UiTM, juga seorang peguam dan pernah dinobatkan sebagai Johan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu pada tahun 2017. Seterusnya, Encik Ahmad Azri Abdullah. Beliau merupakan alumni penebat UM, peguam bela dan peguam cara. Seterusnya Encik Muhammad Najib Araf. Beliau merupakan alumni pendebat Lim Kok Wing University dan juga merupakan wartawan Astro Awani. Seterusnya, Encik Syahmi Khairuddin merupakan seorang senior proses eksekutif. Seterusnya, Encik Wan Nabil Ikram merupakan seorang alumni Undang-Undang Universiti Malaya dan juga pupil in Chambers.
Dan yang terakhir, Encik Adam Daniel Goh merupakan seorang alumni pendebat Universiti Malaya dan juga seorang penolong pengarah belanjawan negara. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada agenda kita yang seterusnya. Saya menjemput peserta ke-6, Dania Batrisha Muhammad Syukri daripada Sekolah SBPI Tun Abdul Razak untuk menyampaikan pidatonya bagi kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Bahasa Melayu, citra bangsa Malaysia. Bahasa Melayu, indah nan santun. Mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemasku susun. Bertemu lagi kita di gelanggang akhir Pidato Bahasa Melayu Yayasan Selangor, dan hari ini bakal kita tahu siapa pemenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu bahasa. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan bangsa. Mohon bicara dan menyusun kata. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, barisan penang hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak waktunya, para guru yang sentiasa ada bersama, para peserta yang bertukus lumus bersedia untuk menyampaikan bicara, serta div-div kehormat yang berpastikan satu tonggak bahasa utama. Tuan-tuan dan puan-puan, kata orang terdahulu, tak kenal maka tak cinta. Maka mari kita bercinta dengan maudhu pidato saya yang bertajuk Bahasa Melayu, Tonggak Perpaduan Bangsa. Sebelum saya memulakan bicara, adalah manis jika kita hayati dahulu tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan, frasa bahasa Melayu dapat ditakrifkan sebagai bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat Melayu. Dan seterusnya, frasa tonggak pula bermaksud asas atau nadi utama. Seterusnya, frasa berpaduan pula membawa maksud bergabung menjadi satu. Dan akhir sekali, frasa bangsa membawa maksud sejenis manusia daripada satu asal keturunan. Sidang hadirin yang berbahasa sekalian, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cerujuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahunnya lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantara antara masyarakat pada zaman itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winstead yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan sinergi masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Sidang hadirin yang berpastikan budaya bahasa, hatta melalui bahasa Melayu sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham dapat membantu masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu. Sidang hadirin sekalian, saya suka meminjam kata-kata pujangga Pendeta Zabah yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Haiya, wah punya kawan Ahmad Umar sudah lama tak jumpa wo. Mana si boy itu punya orang? Mali-mali kita pergi minum. Nah, pelatlah dengan pengaruh bahasa natif sekalipun, asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra-mesra, bertukar-tukar maklumat dan fikiran hanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang paling penting,
Setiap kaum di Malaysia akan terbiasa memperhatikan bahasa Melayu yang betul agar penggunaan bahasa Melayu yang betul menjadi amalan. Sidang hadirin sekalian, mantan Perdana Menteri kita yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai-nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya. Sidang hadirin maya sekalian, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, adakah bahasa Melayu berkemampuan menjadi bahasa ilmu yang boleh digunakan di dalam pelbagai bidang ilmiah atau ilmu pengetahuan agar mampu memupuk perpaduan di nota bicara saya? Hadirin sekalian, tanggal 27 Oktober 2011, Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, telah melaksanakan pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT. Dan ia merupakan satu langkah bijaksana dalam mengukuhkan bahasa Melayu dalam konteks pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan penerbitan di peringkat pengajian yang tinggi. Pelan tindakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ini juga pada umumnya mengemukakan beberapa strategi utama. Antaranya, kita dapat mengukuhkan bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita juga mampu mengukuhkan bahasa Melayu dalam penyelidikan dan penerbitan. Dan strategi yang terakhir, kita pasti mampu meningkatkan pengantarabahasaan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, bukan pelan ini sahaja, malah terdapat juga istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini untuk semua bidang seperti agama, falsafah, sains dan sosial yang telah berjaya mencapai 477,300 istilah dan dibuktikan dalam berita peristilahan Mei 1986. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Sidang hadirin yang bertimbang, sebagai penutup tirai pidato saya pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan sesungguhnya keharmonian dan perpaduan kaum di negara kita ini adalah rahmat dan nilai yang sangat berharga untuk terus dipelihara pada masa hadapan. Oleh itu, cintailah bahasa Melayu dan martabatkanlah bahasa kebangsaan kita. Kerana apa? Bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa. Satu negara, satu bahasa, bahasa tercinta sentiasa di dada. Saya, pemidato penerus wadah perpaduan tonggak negara, mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Dania. Sekarang saya jemput Encik Hakim untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Dania ya. Dania dah sampai ke peringkat akhir. Baik, ni soalan saya. Pada masa sekarang ni, bahasa Melayu mungkinlah kita nampak kurang dihargai oleh setengah masyarakat Malaysia ni. Sebab ianya susah untuk menjadi bahasa antarabangsa dan juga sukar juga untuk dijadikan sebagai bahasa pendidikan secara menyeluruh. Jadi, soalan saya, apakah cadangan anda untuk kita mengembalikan kekuatan bahasa Melayu itu sendiri? Saya ulang soalan. Apa cadangan anda untuk kita mengembalikan kekuatan bahasa Melayu itu sendiri? Terima kasih. Saudari Dania, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput saudari Dania untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Penjaga Masa, barisan penil hakim yang arif lagi bijaksana, para guru dan para hadirin yang ada di sidang Mariam pada hari ini. Baiklah, melihatkan kepada soalan yang saudara tujukan sebentar tadi tentang bagaimanakah cara untuk kita memperkasakan lagi bahasa Melayu supaya lebih dihargai oleh masyarakat pada masa kini. Baiklah, pada pendapat saya, kita boleh memperkasakan bahasa Melayu ini dengan cara mengadakan kempen ataupun program-program pertandingan bahasa Melayu seperti contoh nyata yang kita dapat lihat pada hari ini iaitu Pidato yang sedang kita lakukan pada ketika ini. Dengan cara ini, kita boleh memertabatkan bahasa Melayu di kalangan para pelajar dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sidang maya pada hari ini, warga sidang maya sekalian. Juga dengan program-program bahasa Melayu seperti ini, kita juga mampu menarik minat para pelajar untuk lebih untuk menyertai pertandingan-pertandingan program bahasa seperti ini. Kerana lihat seperti saya masuk ke dalam pertandingan ini atas dasar minat dan juga cinta saya kepada bahasa Melayu. Baiklah, gerak pula kepada pendapat saya yang kedua, saya juga berasakan bahawa kita boleh menggunakan media sosial untuk mengiklankan bahasa Melayu agar kita boleh memperluaskan lagi bahasa Melayu ini. Seperti kita juga boleh membina satu iklan media di internet tentang betapa indahnya bahasa Melayu ini, berbagai peribahasa, berbagai kiasan-kiasan bahasa dan pelbagai lagi yang kita boleh lihat pada hari ini. Juga sidang hadirin sekalian, kita lihat drama Melayu pada hari ini sungguh baik dan bagus warga dewan. Kita boleh melihat drama-drama tersebut dan juga kita boleh memperkasakan bahasa Melayu melalui drama-drama tersebut. Baiklah warga dewan, tamat sudah 2 minit saya di sini. Sekian saya pemidato penerus wajah bahasa Melayu ingin mengundur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Dania, peserta giliran ke-6 kita pada malam ini. Sekarang saya menjemput pula peserta ke-7, saudari Iman Cahaya daripada SMK PE Sri Aman untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Inggeris. Dipersilakan. Before I start, can you hear me and see me clearly? Okay, clear. Did you know that out of 10 students in the classroom, 7 are likely to be sleep deprived? And school is a primary cause of the lack of sleep. We all know how difficult it is for students to keep up with school, complete their assignments, finish their tasks. However, as time passes, school dropout rates, suicide cases, depression cases are all on the rise. Have we ever once considered why? Well, the underlying explanation for all these terrible incidents is Malaysia's poor education system. As years passed by, students had always been complaining about the education system. They may sound a little whiny, but there is a reason why they are whining in the first place. Good morning, good evening to respectful judges, my other fellow competitors and audiences. Today, under the topic of education, I, Iman Cahaya from SMK Perempuan Sri Aman, will be talking about why Malaysia's education system needs to be fixed. First of all, there's a gap between the education system and job opportunities. Well, why does this happen? The national syllabus is inconsistent with commercial realities and is not catching up with the trends of today. Students who graduate often find themselves in an industry that is no longer workable. For example, manufacturing jobs. These days, human employees are no longer needed in that industry. Human employees are all replaced by robotics. Aside from that, did you know that over 40,000 graduates
from 2019 are still looking for job. And a study found that 1.3 million underemployed graduates were doing jobs as a Kumon teacher or part-time worker at famous Amos. All these SPM qualification jobs only. The solution to fix this is to, of course, change the syllabus. Teach students things that are useful and consistent with realities. And aside from that, I think that high school students, especially Form 4 and Form 5, should be taught things like taxes, managing bills, incomes. I think this will be highly beneficial for them, especially in the future. Next, the pandemic has revealed assessment flaws. The current method of assessment is not sustainable with the needs of the future. These days, to get an A is to just by doing well with your exam papers. It causes students to focus on exam papers only. Students never care about behaving in class or giving ideas or opinions or even interacting with others. They only care about their books and exams and what's going to happen to their communication skills. Because of that, I strongly believe that grades should not depend on paper exams only. Grades should also depend on activities like assignments or presentations. All these activities can help them build their soft skills because in reality, soft skills is way more important than education. Think about it. If a student with straight A+ but has no soft skills at all, and a student with straight A's but has soft skills and knows how to communicate, were to compete with each other through an interview to get a scholarship, the one with soft skills, the one that knows how to communicate, would have a high chance to earn it. Am I right? My next point is the well-being of students is not prioritized. Or there is a new norm and classes are moved online. Some students can catch up, but some can't. Those students either completely give up or they're stressed themselves even more. And furthermore, they are burdened by the achievement of other students, their classmates. It's what we usually see in top classes, and I myself have experienced it as well. And this whole thing leads to those students become extremely stressed, and some leads to depression, and some leads to suicide. Well, how do we fix this? Instead of dividing classes by grades, we should start dividing classes by their own learning styles, which are either auditory, visual, reading and writing, or kinesthetic. I believe this type of classes would assist them in better understanding and will reduce the stress and pressure. And trust me, students will appreciate it and they will make an attempt to study well. My last point is that the pandemic has resulted in students' inequity. When we talk about students, what we think of is, regular high school students. But what about the unprivileged students? For once during this pandemic, have we ever think about them? Have we ever cared about them? The problems that they face during this pandemic is endless, much more than us. For example, they don't have good internet connection. And I heard that at some of their areas, they only have electricity only at night. They don't even have the digital devices for online classes. Most of their families are facing financial issues. And of course, if you have money, you would prioritize putting food on the table rather than buying digital devices. And the worst part of all is school used to act as a feeding station for students, especially for those who couldn't afford to get sufficient amount of nutritional food, like those poor ones or maybe the orang aslis. Now, the government's role is very important here. The government needs to help them. While they may lose their interest and lose their motivation or completely give up in studying, but it's the government's job to help them gain that interest back. They may be unprivileged students, but after all, they are students, aren't they? Because now it feels like the government don't care about them at all, like they're not part of Malaysia's students. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the speech. I had just shown you on why the Malaysia's education system needs to be fixed. So in conclusion, please listen to me. Malaysia, government, Kementerian Pendidikan Malaysia, and everyone else, please listen to me. The Malaysia's education system needs to be fixed. Better education system results in better and smarter and happier students and graduates. There will be less unemployment and our economy will be better. And in the end, Malaysia will benefit from it as well. We need to change the education system for the students
because the students are the future of the generation. They are the future of Malaysia. So please, listen to what I've said and take it into consideration and do everything you can to help me. Malaysia's education system needs to be fixed. I need our voices to be heard. If you hear this right now, please help me raise awareness. Thank you so much. Terima kasih Saudari Iman. Sekarang saya jemput Encik Azri Abdullah untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Hello and congratulations Iman Cahaya for being one of the finalists for the English category. Again, really inspiring and beautiful speech by Saudari Iman. I have one simple question for Iman tonight. My question is, can you share with everyone your personal experience with study during the pandemic? I repeat, can you share with everyone your personal study experience or any struggles during the pandemic? Thank you. Saudari Iman, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput Saudari Iman untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Before I start, you can hear me clearly, right? Clear. Okay. Well, thank you so much for the question. And okay, listen. If you think about it, if you remember back 1 year ago during 2020, there's this new education system thingy called Abad ke-20 or Abad ke-21 if I'm not mistaken. And to simplify it, that Abad ke-21 basically means making students learn by themselves. I did not say that. My math teacher said that, so she agreed with it. And because of that Abad ke-21 thing, some teachers really took it for granted during the pandemic. Especially during the pandemic, it's really, really bad. I have a lot of struggles during the pandemic, especially during online classes. Because some teachers expect students to learn everything by themselves. As for me, my experience is with my sejarah teacher. She makes us learn things by ourselves. And you know how the Abad ke-21 thingy, we have to divide in groups and discuss with ourselves. Well, what she does during for our sejarah class is just divide us into groups, make us do a presentation, and basically that's all. No explanation at all. And to be honest, I really hated that because sejarah, I'm really, really struggling in sejarah. So for that, it's like, and if we ask her to explain it, but sometimes she would say like, oh, this is the way I should teach it Abad ke-21. Because the students don't learn anything from that. To do presentation, online presentation is really easy without any teaching. What students do is just copy it from the textbooks and write it down on the slides, right? So I struggled a lot, especially doing sejarah. And aside from that, I think that this pandemic has really showed that exams is not it. Like, it's not everything. Because during the pandemic, everyone cheats during exam. So the main thing that I had struggled with during the pandemic is the Abad ke-21 thing. And I learned that exam is not it. So that's all for my speech. Thank you. Terima kasih Saudari Iman, peserta giliran ke-7 kita pada malam ini. Sekarang saya menjemput pula peserta ke-8, Saudari Siti Ruqayyah Hayati binti Muhammad Fazli dari MTMP untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Adakah suara saya jelas? Jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan buat pengerusi majlis serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Hayatilah maudu pidato saya, makna sebuah keamanan. Martin Luther King rela dibunuh semata-mata kerana memperjuangkan hak kesamarataan antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam. Mother Teresa telah memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk membasmi kemiskinan agar hak rakyat dapat dijaga. Thomas Jefferson pernah meletakkan had limitasi agar negara Amerika tidak sewenang-wenangnya berperang bagi mengelakkan jutaan nyawa terus menjadi korban. Ini kisah benar 3 tokoh yang menghambakan diri untuk memberi makna sebuah kehidupan. Justeru, apa makna keamanan dalam konteks sebuah kehidupan? Ayuh saya rungkai 3 pengertian. Sidang hadirin. Pertama, jika anda fikir keamanan adalah soal kebebasan, sebentar. Sudan Selatan 2011. Selepas konfrontasi dilakukan atas nama kebebasan, wilayah Sudan Selatan dimerdekakan melalui perjanjian Naivasha. Namun, kebebasan tidak pernah menjanjikan keamanan. Akibat kurangnya kawalan terhadap kebebasan bersuara, 2 pemimpin yang berpengaruh besar, Mark dan Kir, bertelagah. Harganya 50,000 nyawa terkorban dan 6 juta dibiarkan kelaparan. Kini barulah mereka sedar bahawa kebebasan bernegara boleh diibaratkan seperti sebuah kapal yang meredah samudera. Apabila dilambung ombak, yang perlu ditukar bukanlah bahtera. Tapi soalnya, siapakah yang layak mengemudi untuk dijadikan nakhoda? Kedua, jika anda percaya keamanan itu wujud selepas terciptanya perjanjian, sabar. Sebutlah perjanjian apapun. Perjanjian Camp David 1978, Perjanjian Oslo 1993, sehinggalah kepada Perjanjian Damai Crimea pada tahun 2014. Kesemuanya berakhir dengan pengkhianatan. Benarlah, sedangkan janji kita dengan Tuhan sering pula kita mungkiri, apatah lagi janji kita sesama manusia. Di Rwanda misalnya, akibat janji yang dimungkiri, anak-anak kecil terpaksa tidur dalam ketakutan. Di Somalia, pasti ada ibu yang dipisahkan dengan anak-anaknya, bapa yang dipacung kepalanya. Mungkin bagi mereka yang memungkiri janji tidak akan merasa apa-apa kerana yang tertindas itu bukanlah anak-anak mereka, bukan juga ibu bapa mereka. Tetapi bagi saya, selagi namanya bangsa manusia, selagi itulah mereka adalah kita dan kita adalah mereka. Hari ini, lihatlah nasib anak-anak kita di Iraq dan Afghanistan yang tidak terjawab. Meskipun kita punya undang-undang antarabangsa, namun George W. Bush tetap belum dipenjara. Jadi,
Mana falsafah kita yang menyatakan bahawa adil itu apabila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya? Anda jawab. Kesimpulannya, nilai sebuah penghidupan apabila manusia tidak berhenti mencari keamanan. Biar kebebasan itu membuatkan kita alpa, perjanjian menjadikan kita lupa, hatta undang-undang tidak bisa mengikat kita. Selagi kita tidak berhenti mencari keamanan, selagi itulah denyut nadi kita tidak akan pernah berhenti. Kerana nilai sebuah kehidupan adalah seperti Martin Luther King, Thomas Jefferson dan Mother Teresa dalam mencari kesempurnaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Ruqayyah atas penyampaian yang baik sebentar tadi. Sekarang saya jemput Dr. Istajib untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan Doktor. Terima kasih pengerusi. Saudari Ruqayyah, soalan saya, Setiausaha Agung PBB menyatakan COVID-19 memberi impak signifikan kepada keamanan global. Apakah impak COVID-19 terhadap keamanan global dan kemanusiaan sejagat, dan bagaimana membina semula keamanan pasca pandemik? Saya ulang, Setiausaha Agung PBB menyatakan COVID-19 memberi impak signifikan kepada keamanan global. Jadi, apakah impak COVID-19 terhadap keamanan global dan kemanusiaan sejagat, dan bagaimana membina semula keamanan pasca pandemik menurut pandangan saudari? Terima kasih. Saudari Ruqayyah, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput Saudari Ruqayyah untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada yang dihormati saudara pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu terhormat, guru-guru, rakan-rakan, pelajar, seterusnya hadirin hadirat sekalian. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Definisi soalan ini ialah impak COVID-19 ke atas keamanan global memberi impak terhadap manusia yang mana mengakibatkan pergerakan manusia terbatas. Hal ini dapat menunjukkan di mana seperti yang berlaku di Malaysia, ramai rakyat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Akibat daripada hal ini, ramai yang membunuh diri, mencederakan diri, termasuklah melakukan rusuhan terhadap kerajaan. Sesungguhnya COVID-19 sememangnya memberi impak yang besar kepada global dan negara kita sendiri kerana hal ini mengakibatkan dan
kerana hal ini mengakibatkan kepada masalah kewangan, masalah belajar dan sebagainya. Misalnya, masyarakat menjadi lebih peka terhadap satu sama lain apabila salah satu Misalnya, masyarakat menjadi lebih peka antara satu sama lain apabila saling membantu dengan memberi bantuan sama ada dari segi pakaian, kewangan dan makanan. Tindakan kerajaan sememangnya berpatutan di mana kerajaan menyediakan bantuan seperti bantuan bagi kerajaan golongan B40, M40 dan sebagainya. Kesimpulannya, COVID-19 sememangnya memberi impak yang besar terhadap global kerana ia memberi Kesimpulannya, COVID-19 sememangnya memberi impak yang besar terhadap global kerana banyak pengangguran berlaku, banyak kes bunuh diri dan sebagainya akibat kehilangan pekerjaan dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih saudari Ruqayyah, peserta giliran ke-8 kita pada malam ini. Sekarang saya menjemput pula peserta ke-9, saudara Tengku Muhammad Danish bin Tengku Syaiful Bahri daripada SMK Datuk Kamarudin untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Excuse me, but I am from MRSM TGP and I'm entering public speaking. Oh, maafkan saya. Sekarang saya menjemput pula peserta ke-9 pada malam ini. Saya menjemput Tengku Muhammad Danish bin Tengku Syaiful Bahri daripada MRSM Tun Ghafar Baba untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Inggeris. Dipersilakan. I'll start in 3, 2, 1. Colors of our country. It doesn't matter what color can be found on your skin. Why should we all discriminate each other, even though we know for a fact that we're all the same on the inside? Even better, these colors are what makes an empty space a much more cheerful place. If you were given the choice between a bland, dull, plain old room and a cheerful, harmonious, soothing and calming bright room, which one would you prefer? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very splendid evening I bid towards the insightful, honorable adjudicators, ever punctual timekeeper, and the wonderful, well-mannered audiences. The Malays, Chinese, Indians, moreover, natives in Peninsular Malaysia, the Orang Asli, which are generally divided into 3 major groups, namely the Negrito, Sonoy, and Proto-Malay. Sabah's population, whom consists of 32 ethnic groups, where the Karazan Dusun acts as the major ethnic. Meanwhile, Sarawak's population, whom consists of 27 ethnic groups, where the major ethnic group is dominated by the Ibans. And the list goes on. If I were to ramble on and on about this country's wonderful biodiversity, I think it will take me days, weeks, and if I may break the fourth wall a little, several live streams. But you got the gist of it, right?
about the intriguing yet fascinating colors of our country, which makes our country what it is. Unique, harmonious, united. Name all the positive adjectives in the dictionary, and it will still not be enough to simply even cover my gratefulness towards our country's vast family. I'm here to discuss a rather infamous critical matter in which I believe all the viewers who are currently watching have a basic knowledge of. Racism. There are no excuses for racism. Racism takes many forms and can happen in many places. It includes prejudice, discrimination, or hatred directed at someone because of their color, ethnicity, or national origin. People often associate racism with acts of abuse or harassment. However, it doesn't need to involve violent or intimidating behavior. Take racial name-calling and jokes, or consider situations where people may be excluded from groups or activities because of where they come from. Racism can be revealed through people's actions as well as their attitudes. It can also be reflected in systems and institutions. But sometimes it may not be revealed at all. Not all racism is obvious. For example, someone may look through a list of job applicants and decide not to interview people with certain surnames. Racism is more than just words, beliefs, and actions. It includes all the barriers that prevent people from enjoying dignity and equality because of their race. For how long shall we tolerate this shameful and disgraceful act which supports inequality and also engraves the idea of racism being a normalized issue in the minds of our young generation? If this were to happen, then there is no doubt that all hope is lost and we will forever eradicate the word unity from God's green earth. Because the future generation is our only hope for a new dawn in this God-forsaken world. They are our last resort for a redo or reset in the acts of humanity, which brings forth a new meaning. If their pure intellectual minds were to be polluted by the filth of racism, only two outcomes will be possible, and trust me, both will bring more harm. First of all, racism will cease to decrease due to the failure of these young people to understand the fact that racism is categorized as a major problem, creating a new paradox in which their beliefs will be twisted and racism will never find its own cure. Second, push will come to shove due to the fact that racism is never taking the initiative to be solved. It will only go downhill from there. Bloodshed and bloodbaths between races will start to occur and take place. Take the great United States of America as an example. The wars between the people are divided by the color of their skins. There are no survivors without casualty in this pointless genocide. Where will the innocent take shelter in midst of this apocalyptic crossfire, you ask? Nowhere, because no nook nor cranny will be safe from these wars. Rather than discriminating, we should think about the benefits multicultural offers us. There is no doubt that goods will surely outweigh bads from this act alone. Not only will it strengthen our bond as a community, but deepen our understanding in humanity. Race must never divide us in terms of opportunity, outcome, and mannerisms. He who judges others by the color of their skins are judged by others for the same reasons. Until we see eye to eye with each other for our own character's content, we will always be supported by the thought of an existing race hierarchy where one is superior and one is inferior. Until we see eye to eye that color is merely just the cover of the book, we will never give ourselves a chance to look what lies inside of it. Hatred will always be in the heart of those who claims to be humans. But racism doesn't need nor belong there. For the future of prosperity and harmony, we, the ones who are present here, are obligated
and chosen by destiny to destroy and eradicate racism for many that's to come. By the words of Martin Luther King Jr. himself, we must dream and make it a reality. Because of racism, we seek reasons to fight each other, kill each other, and hate each other. With that, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, my dear audiences. Terima kasih saudara Danish daripada MRSM TGB. Sekarang saya jemput Encik Adam untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Thank you, Danish. Congratulations on getting through to the final. My question is, as a student, how would you promote unity among young generation? As a student, how would you promote unity among young generation? Thank you. Saudara Danish, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang. Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput saudara Danish untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. I will start in 3, 2, 1. With the increasement and advancement of technology in modern days, there is no doubt even students or maybe toddlers have access to news nowadays at the tip of their finger. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very splendid evening I bid once again towards my honorable adjudicators, ever punctual timekeeper, and the well-mannered audiences. On this wonderful and bright evening, I'll be talking about how we as students should unite with each other and find ways how to spread this unity. With what the statement that I've stated before, with the increasement of technology, we now have technology such as smartphones. With smartphones, there's an app or a media named social media. I believe that awareness about unity can be spread through social media. With that, with our social media, unity can be spread through lots of stuff like apps such as Instagram. Either we post blogs or we post quotes from such as Martin Luther King Jr. and such. Moving on, this social media is very, very purposeful because with social media, lots of other things can also be spread through it. Other than that, we as students should invite people from unity, from human rights organizations such as United Nations or other people who are advanced and have the studies in this unity to come to our school and give campaigns and talks. With that, I believe student council representatives from each school can make and organize a campaign where staff and people who are advanced in this can give talks and spread more awareness regarding unity in schools. Because of what? Because schools are the place where education is given and schools are the place where people start to learn. With that, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Danish, peserta giliran ke-9 kita pada malam ini atas penyampaian yang begitu memukau perhatian. Sekarang saya menjemput pula peserta ke-10, saudara Muhammad Aidil bin Ahmad Marzuki dari SMK Datuk Kamarudin
untuk menyampaikan pidato beliau dari kategori Bahasa Melayu. Dipersilakan. Suara saya jelas? Di sini agak lag. Bagaimana hakim-hakim semua? Untuk saya clear. Okay, boleh teruskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cinta buat anda semua. Hadirin, dunia pada hari ini telah dilanda wabak COVID-19. Kita sedar bahawa bukan hanya penyakit 3 serangkai sahaja yang menjadi pembunuh utama rakyat Malaysia. Namun, sedar atau tidak, dalam kita mengamalkan norma baru untuk mengekang penularan COVID-19, tidak dapat kita nafikan isu kesihatan fizikal, mental dan emosi juga perlu dipelihara dan diberi keutamaan sebaiknya dalam memastikan kelangsungan hidup yang lebih bermakna pada hari ini dan hari seterusnya. Hadirin, maudhu bicara saya pada hari ini berbunyi mencegah lebih baik daripada mengubati. Secara konseptualnya, mencegah lebih baik daripada mengubati membawa pengertian bahawa melaksanakan langkah-langkah penjagaan kesihatan yang rapi adalah lebih baik daripada usaha mencari penawar terhadap sesuatu penyakit yang telah menjangkiti diri kita. Hadirin, terus kepada fokus pertama, SOP dipatuhi, COVID-19 kita jauhi. Rakyat Malaysia menzahirkan rasa kesyukuran dan ada yang mengalirkan air mata kegembiraan apabila Perdana Menteri Malaysia ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kebenaran merentas negeri pertengahan Oktober yang lalu. Namun, dalam kegairahan tersebut, Tan Sri Dr. Nur Hisham dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga terus-menerus mengingatkan orang ramai agar sentiasa peka untuk mematuhi prosedur operasi standard sebagai norma baru serta menggalakkan semua rakyat Malaysia agar segera mendapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, mengurangkan kes kematian dan sekaligus untuk membina imuniti kelompok di kalangan rakyat Malaysia. Kita sedar bahawa COVID-19 telah menyebabkan sebahagian besar daripada kita kehilangan orang yang kita sayangi. Justru mulai detik ini, jangan sesekali kita alpa dengan kelonggaran yang diberi. Langkah penjagaan kesihatan yang rapi serta kekal membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian harus diberi keutamaan. Hadirin, meniti fokus kedua, penjagaan kesihatan pemangkin kesejahteraan negara. Ke arah membentuk Malaysia yang sejahtera, kita memerlukan rakyatnya yang sihat secara keseluruhannya. Adalah amat mengejutkan apabila statistik kajian kesihatan mental dan morbiditi kebangsaan NHMS yang dijalankan pada 2019 menyatakan bahawa hampir 1/2 juta penduduk di Malaysia mengalami kemurungan dan kira-kira 3.9 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas menghidapi diabetes. Hadirin, gaya hidup kurang sihat yang sudah menjadi kelaziman harus kita tinggalkan. Sebaliknya, gaya hidup yang lebih baik harus kita praktikkan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana? Mari bersama saya
Kita contohi gaya hidup penduduk di Sardinia, Itali dan Okinawa, Jepun yang telah dinobatkan oleh National Geographic sebagai penduduk yang memiliki tahap kesihatan yang baik dan jangka umur yang panjang. Kajian kira-kira 10 tahun mendapati bahawa rahsia kesihatan unggul ini dimiliki yang mana penduduknya sentiasa mengamalkan budaya tidak merokok, mengutamakan keluarga, sentiasa aktif secara sosial, memakan lebih banyak sayuran dan buah-buahan, mengamalkan senaman dan yang paling penting sentiasa mengeluarkan kata-kata yang positif setiap hari. Hadirin, ayo bersama kita lakukan perubahan demi negara sejahtera yang kita impikan. Kerana kesejahteraan negara bermula dari status kesihatan kita sebagai rakyatnya. Hadirin, teruskan duduk, jangan lari. Meniti fokus ketiga, petua kesihatan diamalkan. Usia meningkat, kekal menawan. Berbicara mengenai kesihatan, umum sedia tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan negarawan negara yang cukup disegani. Bukan sahaja kerana beliau pernah menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan mentadbir selama 22 tahun. Tetapi yang lebih membanggakan, Tun Dr. Mahathir mempunyai rahsia tersendiri untuk kekal sihat walaupun usianya telah mencecah 96 tahun. Hadirin, tidak dapat dinafikan secara fizikalnya Tun Dr. Mahathir masih tip-top dan aktif melontarkan hujah dan menyertai beberapa convention yang diadakan. Sebuah temu ramah di antara wartawan TV3 dan Tun Dr. Mahathir pada 1997 melalui program yang dinamakan Segar telah membongkarkan bahawa rahsia utamanya ialah Tun Dr. Mahathir sentiasa mengamalkan pemakanan yang sederhana dan tidak berlebihan untuk mengelakkan perut daripada terbeban dengan makanan yang berlebihan dan sekaligus dapat membantu usus agar tidak bekerja lebih masa. Hadirin, penjagaan pemakanan sejak usia muda dapat mengelakkan kita daripada obesiti yang boleh membawa kepada lebih banyak penyakit yang berisiko tinggi. Amatlah membimbangkan yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan fakta yang mana hadirin, satu di antara dua rakyat dewasa di negara kita mengalami masalah obesiti. Ayo semua, kita masih belum terlambat. Petua kesihatan, ayo bersama kita amalkan. Percayalah padanya, usia meningkat, kekal menawan. Oleh itu intihannya hadirin, anda, saya dan kita semua harus percaya pesanan nenek moyang kita suatu ketika dahulu yang mengingatkan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati masih relevan hingga ke hari ini. Hadirin, ayo bersama kita pastikan kesihatan kita dan keluarga kita sentiasa berada pada tahap yang baik dengan mengamalkan pemakanan yang sihat serta gaya hidup yang cemerlang. Tidak lupa juga pemeriksaan kesihatan secara berkala. Akhir kata dari saya, salam nasionalisme buat anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Aidil. Sekarang saya jemput Encik Najib untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Pertama sekali tahniah Aidil kerana masuki pentas akhir. Soalan saya adalah tadi Aidil menyebutkan mencegah juga melibatkan mencegah lebih baik daripada merawat. Mencegah juga adalah melibatkan pemakanan yang sihat. Namun kalau kita melihat kos pemakanan organik sebagai contoh di Malaysia ini adalah jauh lebih mahal berbanding dengan makanan yang bukan organik. Jika Aidil berada di tampuk kuasa ataupun mempunyai kuasa, apa yang Aidil akan lakukan untuk memastikan semua orang mampu memiliki makanan organik dan sihat? Saya ulang, jika Aidil di tampuk kuasa ataupun mempunyai kuasa, apa yang Aidil akan lakukan untuk memastikan semua orang mampu memiliki makanan organik dan sihat? Terima kasih. Saudara Aidil, anda ada 30 saat untuk bersedia bermula dari sekarang.
Tamat sudah 30 saat masa persediaan. Sekarang saya menjemput saudara Aidil untuk menjawab soalan juri selama 2 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cinta kepada semua. Menjawab persoalan sebentar tadi, saya ditanya, andai saya diberi kuasa, apakah tindakan saya untuk memastikan agar semua masyarakat di Malaysia dapat memiliki makanan yang organik lebih murah? Kerana kita sedia tahu harganya semakin meningkat dari hari ke hari. Seperti saya kata sebentar tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Hadirin, untuk menjawab persoalan sebentar tadi, akan saya cerakinkan kepada dua fokus utama. Fokus pertama akan kita lihat apakah langkah-langkah yang dapat kita lakukan oleh semua pihak. Hadirin, pertama, tidak dapat dinafikan, ilmu itu penting. Oleh kerana itu, pendidikan di awal usia harus ditekankan. Bukan sahaja ibu bapa tetapi keluarga, masyarakat, pihak kerajaan dan pihak sekolah juga. Sebagai contoh, mewujudkan kelab pecinta alam di sekolah yang mana memberi pendidikan kepada pelajar untuk bercucuk tanam di awal usia dan menggalakkan menjadikan bercucuk tanam sebagai hobi. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan lebih banyak pertandingan yang mendekatkan kita kepada bercucuk tanam yang mana ia akan membuahkan hasil dan membolehkan kita mempunyai bahan-bahan organik tersendiri dan tidak perlu untuk membelinya. Selain itu, ibu bapa juga harus memberi galakkan kepada anak-anak untuk menyertai lebih banyak aktiviti-aktiviti berkaitan dengan hobi bercucuk tanam yang mana kita sudah tahu pada hari ini bahan organik semakin meningkat, harga betik sahaja di pasar sudah meningkat. Jadi bagaimana untuk kita kekal sihat dengan memakan makanan organik? Jadi bercucuk tanam dah awal usia. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh memajukan sektor pertanian di Malaysia dengan mewujudkan lebih banyak kawasan-kawasan pertanian bahan-bahan bercucuk tanam yang organik dan dapat kita pasarkan di pasaran Malaysia dan dunia. Selain itu juga, pihak kerajaan juga boleh membuka lebih banyak peluang-peluang pekerjaan orang-orang luar bandar untuk menjual hasil-hasil tanian mereka yang mana kita boleh dapatkan dalam harga borong dan lebih murah. Selain itu, tidak lupa juga pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dengan mewujudkan lebih banyak kempen berkaitan dengan baiknya bercucuk tanam sewaktu usia. Kesimpulannya, kita mampu mengubahnya dengan ilmu. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Aidil, peserta bongsu kita pada malam ini atas persembahan yang begitu yakin. Baiklah, dengan berakhirnya giliran ke-10 sebentar tadi, maka berakhirlah pertandingan akhir Pidato Yayasan Selangor kali ke-12 tahun 2021 bagi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Menang kalah adat pertandingan. Untuk pengetahuan penonton, keputusan akan diumumkan pada majlis penutup DPYS12 pada Sabtu 4 September minggu hadapan. Bagi pihak Yayasan Selangor, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sama-sama menjayakan DPYS edisi kali ini. Saya akhiri dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.